Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Halo everyone, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Reading 2. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah inferential question. Dan bagi teman-teman yang belum memahami inferential question, silahkan boleh disimak videonya. Inferential questions are often used in reading comprehension tests. These questions do not have a direct answer within the text, but have answers which may be inferred from clues within the text. Inferential questions differ from literal questions, which have clear and correct answers which can be found within the text. Nah, artinya, pertanyaan inferensial sering digunakan dalam tes pemahaman bacaan. Pertanyaan inferensial tidak memiliki jawaban langsung di dalam teks, tetapi memiliki jawaban yang dapat disimpulkan dari petunjuk di dalam teks. Pertanyaan inferensial berbeda dari pertanyaan literal, yang memiliki jawaban yang jelas dan benar yang dapat ditemukan di dalam teks. Next, there are 3 simple steps to answering inferential question. The first steps, identify keywords or idea. The second step, understand the context and gather relevant clues. The last step, craft your answer, rephrase the question and use does from step 2. Nah, di sini ada 3 step untuk menjawab pertanyaan inferential. Yang pertama itu mengidentifikasi kata kunci. Kemudian yang kedua, memahami konteks dan mengumpulkan petunjuk yang relevan. Nah, yang terakhir ini, membuat jawaban, kemudian mengulangi pertanyaan dan gunakan petunjuk dari step kedua. Types of inferential question. The first type, direct inferential. These types of question ask you to deduct or fill in missing information. Similar to content question, pick out answer from the text, except that you must make a logical deduction rather than getting the answer from the passage. Di sini ada 3 tipe dari inferential question, dan tipe pertama yaitu inferential langsung. Nah, jenis pertanyaan ini meminta kamu menyimpulkan kata mengisi informasi yang hilang. Mirip dengan pertanyaan konten, pilih jawaban dari teks, kecuali bahwa Anda harus membuat dedukasi logis daripada mendapatkan jawaban dari bagian itu. The second types, content inferential. This question asks you to identify appropriate content from the text and provide a further explanation. If more than one details is required, they should be distinct from one another. Nah, tipe kedua ini adalah inferential content. Pertanyaan-pertanyaan ini meminta kamu mengidentifikasi konten sesuai dari teks dan menyediakan penjelasan lebih lanjut. Jika diperlukan lebih dari satu detail tersebut harus berbeda satu sama lain. Type 3A, vocabulary inferential. This question asks you to speculate about the meaning or suggest meaning of a statement, description, or something else in the passage. Answer to such question need to be specific. Tipe ketiga bagian A, kosakata vocabulary.
Pertanyaan-pertanyaan ini meminta kamu untuk berspekulasi tentang makna atau makna disarankan sebuah pernyataan, deskripsi, atau sesuatu yang lain dalam bagian itu. Jawaban pertanyaan seperti itu harus spesifik. Type 3B, Vocabulary Inferential. This question asks you about the inferential life, thoughts, feelings, motivations of the writer or character in the passage. Can mostly be summed up as, what would this person think about that thing? Asks you to get into the head of the writer or character in the text. Tipe ketiga bagian B, yaitu kosakata inferensial. Pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan tentang kehidupan batin seperti pemikiran, perasaan, dan motivasi penulis atau karakter dalam bagian itu. Sebagian besar dapat disimpulkan sebagai apa yang akan atau orang ini perlukan tentang hal itu, meminta Anda untuk masuk ke kepala penulis atau karakter dalam teks. For example, read the given facts or passage and answer the question that follows. People are always less happy to accept scientific data they feel contradicts their preconceived beliefs. No surprise here. No human likes to be wrong, but science isn't supposed to care about preconceived notions. Science, at least good science, tell you about the world as it is and not as same with it to be. Sometimes what science finds is consistent with a particular religion's wishes, but usually it is not. Question: what can be inferred about good science? Select from the given option. A good science is well received by the educated people. B. A good science is based on concrete results obtained through testing the hypothesis. C. A good science and religion are same. D. A good science will always prove the general populace wrong. Solution: answer to the above question is option 2 or B, and this can be drawn on the basis of the line. But science isn't supposed to care about preconceived notions. Science, at least good science, tell you about the world as it is and not as same with it to be. Inferential questions require deep reading and careful analysis of text, and it takes time to develop such skills. The key things to remember are: number 1, find clues in the passage that related to the question. Number 2, rephrase the question and combine that with the clues and context given in the passage to craft your answer. Number 3, remember to focus on what you know about the answer rather than focusing too much on what you don't know about it. Pertanyaan inferensial membutuhkan pembacaan mendalam dalam analisis teks yang cermat dan butuh waktu untuk mengembangkan keterampilan semacam itu. Maka ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, temukan petunjuk di bagian yang berhubungan dengan pertanyaan. Yang kedua, ulangi pertanyaan dan gabungkan dengan petunjuk dan konteks yang diberikan dalam bagian itu untuk menyusun jawaban kamu. Kemudian, yang ketiga, ingatlah untuk fokus pada apa yang kamu ketahui tentang jawabannya, daripada terlalu fokus pada apa yang kamu tidak tahu tentang hal itu. Okay guys, maybe that's enough our material today.
And don't forget like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.